Oh, Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. So, Tiruraraka Bhavana, full protected meditation. Buddha Nusati and Metta are already finished, no? Yang keempat, meditasi yang penting, si Buddha Nusati dan Metta sudah selesai. And also already explained the benefit of Metta also, no? Demikian pula manfaat dari meditasi Metta sudah dijelaskan. Okay, today is Asubha Bhavana, no? Yang ini meditasi asubha, yaitu menghentikan. Menjijikan. Aturan asuje pute pasake me samosayan. Ogarandam bagarandam balana abhinanditam. So Kheme meaning is at the time King Bimbisara, Queen Khema is a listener. Therefore Buddha not call the Kheme. No, this feminine gender. No, like Vanite, Kinyi, like that. No, Kheme is a Bukatikis. Kheme. No, Khema is a nominatic. No, yeah, Khema. Khema is a nominative, no? Khema, like Sally Khema, like that. Kheme is a vocatic, Buddha calling Kheme like that, no? So Kheme is a vocatic, Buddha called Kheme. Khema, like that. Nah, jadi di sini ada kata kema, misalnya kema ini adalah sebenarnya kata kema yang cuma dalam bentuk vokatif, yaitu bentuk panggilan. Artinya Buddha pada saat itu sedang memanggil kema ini, jadi panggilan keme. Kema itu sendiri adalah bentuk kombinatif, yaitu bentuk subjek. Bentuk kalau nama kema itu dipakai sebagai menunjukkan pelakunya. Di sini yang itu dipakai sebagai nama panggilan. Passa is a, no? Passa is a Buddha advice. See, Khema, you see like that, no? Passa, no? See. Passa is the see meaning, no? Nah, jadi di sini asa di sana, asa adalah nasihat dari Buddha. Jadi Buddha meminta Kema untuk lihat, lihat lagi. See what? See samosaya, this complex heap, 32 parts of the body, no? Samosaya. Melihat apa? Melihat setumpuk yang kompleks ini, setumpuk yang 32 bagian tubuh. So, at that Khema is stay alive. Very beautiful queen, no? Jadi pada saat itu Kema masih hidup, ya. Masih seorang ratu yang sangat cantik. She also very proud because beautiful. Therefore, she doesn't want to go the Buddha's stay in monastery. Ya, dan dia juga sangat bangga dengan kecantikannya dan makanya dia tidak ingin datang ke tempat Buddha tinggal. She heard Buddha always, no, explain the representative of the body. So she doesn't want to go to the monastery. She want to beautiful always. She doesn't want to hear, no, representative of the body. Karena Buddha selalu mengajar supaya tidak mengikat pada tubuh, supaya kita menolak tubuh ini. Karena dia tidak pengen mendengar nasihat Buddha tentang itu. King Bimbisara also, no, very love to his queen Khema.
So King Bimbisara is Sotapanna, right? So he also, have the wish. His queen also attain Megaphala like that, no? So King Bimbisara trying, no, his queen came out, want to go the monastery. Jadi Raja Bimbisara yang merupakan seorang Sotapanna pada saat itu. Jadi sebenarnya Raja Bimbisara ini sangat sayang sama istrinya yaitu Ratu Kema. Jadi Raja Bimbisara ingin supaya Ratu Kema bisa datang ke wihara. So King Bimbisara order many the musician, many the songwriter to compose, about the Veluvana monastery, how the beautiful, at the time many the, songwriter also they compose, many songs about the Veluvana monastery, and they play and they singing near the palace. At the time, came interesting to go and see monastery, not the Buddha, only just monastery sightseeing. Nah, jadi Raja Bimbisara dia mengundang banyak musisi, penyair gitu ya, supaya membuat satu lagu, yang menceritakan tentang betapa indahnya wihara Veluvana, wihara dan bangunan. Jadi dan lagu itu sering diputarkan, sering dilantunkan, dinyanyikan di sekitar istana itu. Nah, setelah mendengar lagu-lagu ini, maka Ratu Kema pun jadi penasaran gitu, ingin datang berkunjung ke melihat bagaimana keindahan dari wihara hutan bambu ini. Tapi tujuan datangnya cuma pengen lihat-lihat, gak pengen ketemu Buddha. Lipu also already visit, right, Veluvana monastery in the Rajagha. Yeah, we also visited, but our Tamasari more beautiful. Yeah, Veluvana monastery compare with Tamasari. So Tamasari is a more beautiful. Veluvana monastery also small. Tamasari also bigger now. Jadi dikatakan, saya kalau mau dibandingkan wihara Taman Sari mungkin lebih bagus daripada wihara Veluvana. Karena Veluvana sebenarnya bukan wihara kecil kalau dibandingkan gitu ya. Di sini kan lebih besar, lebih indah juga. Yeah. So therefore, Kema interested to sightseeing to monastery, and she chose at that time Buddha Vedapada time. She think in that time Buddha not in the monastery, Pujai. So that time she choose and visit. At that time Buddha not go Vedapada, waiting the Kema. Nah, jadi Ratu Kema ini, ya, dia pengen datang ke wihara, tapi dia milih waktu kedatangannya itu adalah pas lagi pindah patah. Jadi dia pikirkan, lagi pindah patah berarti Buddha lagi nggak di wihara gitu. Nah rupanya pas jam pindah patah itu Buddha lagi nunggu Kema di wihara. So Kema also sightseeing around monastery and reached to the Gadaputi of Buddha, and he secretly opened the door and see inside. At the time, she supplied Buddha is sitting inside. Nah, jadi datanglah si Ratu Kema pas jam pindah patah, ya kan, keliling ke wihara hutan gitu kan, keliling sana sini sampai terakhir dia melihat ganda putih ya, putih harumnya Buddha. Jadi dia pun diam-diam buka pintu dan mengintip ke dalam putih harumnya Buddha. Kalau kagetnya rupanya di dalam ada Buddha. Some people also come and go there. Sometimes they also check inside set on. Sama ngintip dulu di putihnya Sedol, biar Sedol pangkat. At the time,
Buddha created one Nimitta, one lady, more beautiful than the Khema. No? And then she also supplied, oh, very beautiful lady also nearby Buddha. Jadi saat itu Buddha sedang menciptakan seorang perempuan yang lebih indah daripada, lebih cantik daripada Ratu Kema gitu. Jadi Ratu Kema pikir, oh ternyata wanita secantik ini juga ada di dekatnya Buddha. Oh, this lady are more beautiful than me. Such kind of lady also exists in the world like that. She supply. This lady also made service to the Buddha with a fun. Jadi dia berpikir ya, wah rupanya ada ya perempuan secantik ini di dunia. Dan juga si perempuan ini sedang melayani Buddha, sedang mengipasi Buddha. So Buddha know Khema is a sin, and then Buddha create this beautiful lady slowly, Oda. Jadi ketika Ratu Kema melihat perempuan ini, maka Buddha pun pelan-pelan membuat penampilan perempuan ini semakin tua. So beautiful slowly disappear and become ugly. Yang tadinya cantik ya kan, karena Buddha buat makin tua, makin lama makin jelek gitu ya. So body structure also not straight, little bit bend, after that fall down near my Buddha, fall down near my Buddha. After become the dead body, after that become skeleton. At that time came a surprise. Oh, what happened like that? Jadi tadinya si perempuan cantik ini kan duduk tegak gitu ya, mengipasi Buddha, pelan-pelan ya badannya juga makin bungkuk, akhirnya jatuh gitu sampai jadi ternyata jadi mayat ya kan. Lama-lama mayatnya juga jadi tulang belulang gitu. Betapa kagetnya si Kema itu, apa yang terjadi? Oh, such kind of beautiful lady also become like that. No need to say for me. I also become like that one day. She has a son with her at that time. Jadi Ratu Kema pun berpikir, oh rupanya wanita secantik itu juga pada akhirnya berubah menjadi sekumpulan tulang belulang seperti itu ya. Nggak usah disebut lagi apa yang akan terjadi padaku. Pada saat itu Ratu Kema pun mengalami rasa keterdesakan batin gitu. At that time, Buddha advised her to see that this 32 parts of your whole body. Nah, jadi saat itu Buddha pun menasihati Kema untuk memperhatikan 32 bagian tubuhnya. So Buddha, advised by this stanza, Aturan asuje buddhe passa kheme samusayan Ogarantam bagarantam balana vipatitam. So Khema, see this 32 parts of body, this complex heap. So this 32 parts of body is an aturan, as a disease. Now asuje, disgusting. Putte is a putrid. And also ogarata, something always coming out from the upper body. Sometimes you vomiting, something coming out from your mouth. Sometimes saliva also coming out. Sometimes, tear also coming out. Some the face or ear face, eye faces, many things coming out from upper body. This is called ogarata. Oka means that you are upper body. Dirty thing coming out. Pegalata is a lower body. Urine, excrement, many things also go down. Motion. Jadi di sini Buddha menasihati Kema, perhatikanlah 32 bagian tubuh ini. Ya. Maksudnya perhatikanlah tumpukan ini ya, sebagai aturan, yaitu penyakit, asuci yaitu menjijikan, ya, dan rutin yaitu
bau busuk. Nah, jadi kemudian disebutkan uh, ugaran ini adalah menetes ya. Jadi kadang-kala dari mulut menetes air liur gitu ya, kadang muntah juga keluar gitu, kadang dari mata juga menetes air mata, kadang keluar kotoran-kotoran mata, keluar ingus, keluar berbagai kotoran-kotoran pokoknya dari bagian tubuh ke atas ini. Nah, kemudian juga pagar rantang ini adalah mengalir dari bagian tubuh bawah seperti berbagai feses, urin dan sebagainya. Semua terus berputar-putar gitu dia dan keluarnya. So Arturan disease meaning is our body are facing with many kind of disease. No, sometimes fever, sometimes flu, sometimes cough, no, sometimes headache, no, no, many kind of disease are no associated with our body. This is called Arturan. No? Sini artinya penyakitan ya. Jadi di tubuh ini memang banyak sekali penyakit yang bisa terjadi gitu kan. Kadang-kala tubuh ini bisa demam ya, kadang-kala dia flu, batuk, yang sakit kepala dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali penyakit yang dihasilkan di tubuh. Asuci meaning is disgusting. Even those shower every day, no. Even though shower every day, but smell are always coming out, no, right? So in the young time, I don't know the body smell like that. So I stay sometimes in my uncle house at the time. My house has no sister because we are all son only, no all brother, no daughter. Our father, mother, and no daughter, all are 5 sons only. At the time, I stayed at my uncle's house. At the time, my cousin, sister, they always shower. Like one time go out, they one time shower. 4 times go out, they 4 times shower. I not understand why they are shower again. My uncle's house. Every time they go out, they shower fast. My cousin, sister. Hmm. Ya, kemudian asuci ini ya, asuci ini artinya pendidikan gitu ya. Jadi setiap hari pun kita mandi, gitu kan. Walaupun mandi gitu ya, tapi tubuh ini tetap aja dia bakal jadi apa? Bau gitu ya, bau otomatis kan. Jadi dulu saya cerita, saya dulu nggak tahu bahwa tubuh kita ini bisa bau gitu. Jadi karena kan apa saudara-saudara saya semuanya laki-laki, jadi nggak ada nggak ada saudara perempuan, nggak ada kakak. Ada adik perempuan juga. Jadi orang tuanya saya itu punya 5 anak laki-laki semua. Jadi satu ketika saya tinggal di rumah pamannya saya. Menjadi di sana saya perhatiin gitu. Ada istilahnya sepupunya saya ya perempuan. Dia pacing kali mandi. Jadi setiap kali sebelum keluar rumah mandi. Jadi kalau hari keluar 4 kali mandinya juga. So we boy are one day only shower. They are many times. Sehari sekali mandi aja udah cukup ya. This is correct. Benar nggak? Why lady shower a lot? But in Yangon also there are some are hot, some are Yangon. Yeah, these are not like the Mansari. So my uncle is stayed at Yangon, like that. Therefore, so weather is no not cool weather. Yangon is. Therefore, every time they go out, they shower fast. Juga karena pamannya ini tinggal di Yangon ya, jadi di Yangon itu kan cuacanya lebih panas ya, nggak kayak di Taman Sari ada macam gitu ya. Makanya ya sepupunya saya juga setiap kali dia keluar pasti apa sebelumnya mandi dulu.
So therefore, many times shower also, smelling maybe like that. So this body nature. Later I understand. Ya. Jadi walaupun sudah mandi gitu ya, pada hakikatnya, pada dasarnya tubuh ini bakal bau sendiri gitu. Setelah itu saya baru paham. So one day I explained to my kapia Fumin in the Macau. Oh, lady are smelling, more smelling, I think. And the kapia say, one day, nowadays, cosmetic are very powerful. 1 week also, no, this power are not disappear. Some cosmetic are very expensive like that. Some the perfume, 1 week last long like that. Some shop also like that. He say, but expensive like that. Nowadays very cosmetic war like. So nowadays many lady also use such kind of cosmetic. So need to shower one day. Like. My kapia know more than me. Correct? Jadi suatu hari saya bilang ke kapianya Umi ya di Makau. Jadi saya bilang ya, tubuh kita itu bau gitu kan. Mungkin tubuh perempuan itu lebih gampang bau kali ya. Terus kapianya bilang ke saya dong, sekarang enggak, saya dong. Sekarang itu udah ada kosmetik ya, parfum gitu ya. Kualitas bagus ya, sekali pakai tahun seminggu gitu. Jadi sekali pakai seminggu gak usah mandi lagi. Tapi parfumnya mahal gitu. Ada juga sabun gitu kan, dan sabunnya juga lebih mahal gitu. Jadi saya bilang, biayanya lebih tahu daripada saya dong. But nowadays many wine I don't know lah. Many wine I don't know, so they are thinking, oh, this lady are very beautiful, very good smell like that. They think, correct? Nah, berarti karena budaya laki-laki yang nggak tahu ya, kayak laki-laki yang pikir tahu perempuannya mampu pada gitu kan. So I was talking Asuba, no? Have to go to Asuba slowly, slowly. My target is Asuba. No. But this Asuba Plitan by nowadays very powerful cosmetic. I want to explain this thing. No. Tapi maksudnya saya di sini saya ceritain tentang pendidikan ya. Jadi maksudnya kan sekarang itu banyak sebenarnya yang pada dasarnya menjijikkan, cuman ditutup-tutupin sama ya parfum kayak gitu. Yeah. So many people trying to cover the nature. No, they want to cover the real nature. Jadi zaman sekarang itu banyak orang yang pengen nutup-nutupin ya keadaan alami gitu ya, pengen ngelakuin. Sebab Buddha say asuje. This tadi itu pasal body asuje. Even though you are shower many times, disgusting and disgusting. Di sini udah bilang. Jadi tubuh ini ya, itu asuci gitu ya, menjijikkan ya. Jadi berkali-kali mandi dan sebagainya, ya pada dasarnya memang tubuh ini menjijikkan. Another Buddha, no? Even though you are shower the outside, but inside you cannot shower. Always bad smell coming out from the inside. No, some wind coming out, air coming out. This smell is a good or not? Kemudian adalah puting ya, puting itu atau busuk ya. Jadi walaupun bagian tubuh kita itu bisa dimandiin, itu bisa dibersihin, yang bisa dibersihin yang mana? Yang luarnya doang ya. Yang dalamnya bisa nggak dibersihin? Bisa nggak dibuat jadi harum gitu ya? Coba aja, kalau angin keluar dari dalam itu wangian. Too beautiful lady, this Pia. They aflame my tomato maybe. Yeah, really putte, no? This body, putte body, no? In the you are God looking, appearance is God looking, but inside is rotten, putrid. Jadi
Yang pada dasarnya itu tubuh itu bau busuk gitu ya. Walaupun dari luar kita bisa bersihkan gitu, tapi bagian dalam itu pasti dia selalu bau busuk ya. But this body delight by the bala. No, bala meaning is a no, not knowing person. No, covered by ignorance a lot. No, no. So even though this body are no very discarded, very putrid, but many people love this body. Therefore, they marry each other. Correct? Mm. Ya, tapi ya, tubuh yang berpenyakitan, yang menjijikkan, yang bau busuk ini ya, itu selalu disenangi oleh mereka yang bodoh. Artinya mereka yang bodoh, mereka yang nggak mau tahu gitu ya. Mereka selalu berpikir yang tubuh ini cantik dan sebagainya gitu kan. Makanya mereka pun menikah satu sama lain. So therefore, delight people are called bala. So why they marry? Because of delight, right? So all marriage people are bala or pandita. Buddha say that, not seriously. Buddha say that bala na bala here la bala delight, pandita not delight. So who delight is called bala. Maksudnya di sini ya, orang-orang yang menyenangi kayak gitu ya, di sini disebut sebagai bodoh ya. Jadi orang-orang yang menyenangi seperti itu ya, karena mereka senang sama tubuh ini, karena mereka senang sama tubuh orang lain, makanya mereka sangat menikah satu sama lain gitu ya. Jadi kata Sedo, orang yang menikah itu orang yang bijaksana atau Udah mana ada? Your father bala or pandita? Your father? apa yang sama dengan apa Anda Your papa is bala or pandita? bijaksana atau How about your mother? How? Your mother is bala or pandita? Your mama? Okay, record. Okay, so Buddha say, no? The one who delight this body, your body or other body called bala, no? At that time, Kema, no, can get the Dhamma. He realized the Dhamma at that time. jadi Buddha bilang mereka yang menyenangi tubuh yang seperti ini ya, adalah orang-orang yang bodoh. Jadi Buddha menjelaskan kepada Kema, ya, maka pada saat itu Kema pun memperoleh rasa keterdesakan ya. Yeah. So Buddha, no, advised to see the all 32 parts of body, no. Therefore, no, easily can get jhana, first jhana, no. So there are any parts of body, they as object can get the jhana, first jhana, no. The majijika, asubha, no. Jadi Buddha di sini menganjurkan ya, menasihati supaya memperhatikan 32 bagian tubuh dari diri sendiri ya. Dan dengan memperhatikan 32 bagian tubuh sendiri, maka itu bisa membantu untuk mempermudah untuk mencapai jhana. Depend on jhana, he practice vipassana, therefore she attained Megaphala, no, in front of Buddha. Jadi bergantung pada jhana yang dia peroleh, ya, maka dia pun kemudian bervipassana tepat di depan Buddha. Ya. Jadi pada saat itu juga Kema merealisasi kesucian di depan Buddha, merealisasi dua jalan kesucian. So she is equivalent to the Sariputta like that. So Bhikkhu Sai Sariputta is foremost in the wisdom. So Kema also became the Arahant, Bhikkhuni, and she also became like Eka Sawika, foremost in wisdom. The Sariputta is a Bhikkhu Sai, Bhikkhuni Sai is a Kema. Nah, jadi
Bikuni Kema itu tingkatannya sebenarnya setara dengan Bante Sariputta. Jadi kalau Bante Sariputta menjadi biku, menjadi siswa utama yang paling menonjol dalam kebijaksanaannya dari sisi biku, ya, maka Bikuni Kema itu yang paling menonjol ya di antara para bikuni. So therefore, this 32 parts of body or Kaya Kata Sati Bhavana. This 32 parts of body also called another name Kaya Kata Sati. This Kaya Kata Sati Bhavana has a lot of benefit. No? Ya, jadi 32 bagian tubuh ini ya, juga disebut sebagai Kaya Kata Sati Bhavana, itu ya pengembangan terhadap tubuh gitu ya. Jadi pengembangan terhadap tubuh ini juga membawa banyak manfaat. Asubha Bhavana is two kind, Savinyanaka and Avinyanaka. Savinyanaka is stay alive. Even though stay alive, 32 parts of body are Asubha. No? Avinyanaka is a dead body. No? There are two kind of Asubha. No? Nah, jadi asubha ini ada dua jenis. Ya. Ada asubha yang untuk objek yang masih bernyawa, yang disebut sebagai savinyanaka asubha. Ya. Kemudian bisa juga merenungkan asubha terhadap mayat atau jenazah, yaitu disebut sebagai avinyanaka asubha, atau yang tidak ada nyawa. Imincha Kaya Gata Sati Manuyuto Bhikkhu Arati Rati Saho Hoti. No? The meditator who is said developed to his mindfulness occupying with the body, 32 parts of body, meditation he practiced. He is a conqueror of boredom and delight. No, not bore, not delight, this meaning. No. Mind stable. Jadi bagi para meditator yang mengembangkan yang ke kesadaran terhadap tubuh, ya, 32 bagian tubuh ini, maka mereka akan menjadi seorang yang menguasai, yang mengatasi rasa bosan dan juga mengatasi kesenangan mengenai tubuh. Nachana arati sati. Boredom does not conquer him. Upana arati abhiboya virati. He dwelt transcendent boredom at its arise. No. Jadi rasa bosan tidak bisa menguasainya, ya, dan dia berdiam melampaui kebosanan, ya, ketika rasa bosan ini muncul. Another one. Bhaya Bhairava Sahohoti. He is a conqueror of fear and dread. And Nachana Bhaya Bhairava said, fear and dread do not conquer him. Upana Bhaya Bhairava Abhiboya virati. He dwelt transcendent fear and dread as they arise. Dia adalah penakluk dari ketakutan dan kengerian. Dan ketakutan serta kengerian tidak bisa menguasainya. Dia berdiam melampaui rasa takut dan rasa ngeri ketika mereka muncul. Kamohoti sitasa unasa jiko chaya pipasaya dansa makasa wadadapa sari sapa sabasana durodana duragatana vajana patana upanana sarikana vedanana dukhana tibana karana katukana asatana amanabana panaharana adiwasaka jatiko hoti. He has a patient a lot. No, kamo hoti. Kamo meaning is no? He bear is a patient, can patient everything. Go and he etc. like that. Pali is very, very long. No? Everything he can be patient. No? Bears. Dan jadi di sini intinya sebenarnya adalah dia menjadi seorang yang sangat sabar gitu.
ya. Dan ini bahasa Palinya panjang gitu. Tapi ya intinya dia seorang yang mengatasi ya, yang bisa menahan ya, rasa dingin, rasa panas, gangguan nyamuk, angin, panas matahari, ya, dan seterusnya. Yeah, hungry, hungry also patient. Thirsty, hungry, everything lah. No, some people say, some people criticize also he not shaken. Everything can patient. No. Jadi termasuk bisa mengatasi rasa lapar, gitu ya, haus, ya. Wah, dan juga kadang-kala ketika di kata orang ketika difitnah, ya, ketika dijelekkan orang dia juga bisa paham gitu. She or he never complain to Sarah. Gue nggak pernah komplain saya kalau So the one who complains Sarah, this person should practice asubha. jadi mereka yang masih menyimpan rasa komplain ke saya dong ya harus berlatih asubah. Should not complain, no. The one who complain, I will avoid to practice asubha more. Jadi saya bilang jangan komplain ke saya dong, kalau komplain saya suruh latih asubah lagi ya. Kisadina wana veda nisaya chetona janana labi hoti. In the head hair is a nila kasina. Skin is another kasina. Urine is a pita kasina like that. Four color kasina can get from the body parts of body. Blood is a red kasina. Skeleton is a bone is a white kasina like that. Four color kasina can get from 32 parts of body. Ia menjadi seorang yang dapat menembus 4 jana berdasarkan pada aspek warna dari rambut, bulu badan dan seterusnya. Jadi Mas yang di sini dengan memperhatikan 32 bagian tubuh ya, ketika kita memperhatikan warnanya, maka 4 kasina warna itu bisa kita peroleh dan bisa dipakai untuk mencapai jana. Jadi memperhatikan rambut kita bisa mendapat kasih nila hitam atau coklat gitu kan. Dengan memperhatikan darah kita bisa mendapat warna merah. Ketika memperhatikan urin atau air kencing, air seni bisa memperhatikan warna kuning gitu ya. Untuk tulang bisa dapat warna putih. Jadi 4 kasih warna itu bisa diperoleh ya. Dan juga bisa mencapai jana sampai ke jana 4 dengan memperhatikan warna dari 32 bagian. Yeah. Your hair should be the natural color, should not be dyed, no? Should not be dyed to the red or yellow, no? That they can get the kasina, and that they can get jana. No, 8 attainment can get, no? 4 color kasina, 8 attainment. No? Rupa Vachara and Arupa Vachara jana can get from the color kasina. No? Jadi rambutnya juga rambut yang alami ya, jangan rambutnya diwarna-warnain. Jangan rambutnya udah diwarnain warna biru, warna merah, gitu. Nggak bisa. Jadi dengan memperhatikan warna-warna alami ini, maka bisa mendapat bukan hanya 4 jana yang biasa, bahkan bisa mendapatkan 4 jana yang non-materi juga. Jadi totalnya 8 pencapaian jana 1 sampai 8 itu bisa didapat. So the one who's mastering in the 8 attainment, he can practice abhinya also sakya power. Therefore, cha abhinya patiwajati, he can to penetrate the 6 kind of supernormal knowledge sakya power. Jadi setelah menguasai 8 jana, maka dia juga bisa mengembangkan latihan hingga memperoleh abhinya ya, atau pengetahuan supranatural, pengetahuan langsung. Jadi 6 jenis abhinya itu bisa diperoleh. So therefore, 32 parts of body, no, your whole body, try first. After that, try the other 32 parts of body also. No? Jadi untuk melatih 32 bagian tubuh ini, pertama-tama perhatikan 32 bagian tubuh yang sendiri dulu ya.
kemudian baru memperhatikan 32 bagian tubuh yang secara eksternal atau yang orang lain. When you possess jhana in your 32 parts of body, and then you have a strong light. Another light, you can see many living beings. No, every living being see the 32 parts of body. No, should not be, no need to differentiate, lady or man. Directly pay attention 32 parts of body. External also. No, so like 32 parts of body, Uttamananda 32 parts of body are small maybe. Skeleton also small. No, like the fatty yogi, fatty yogi, maybe skeleton a bit maybe like that. Different side you can see like that. You cannot see at the time lady or man or Sally, or you cannot see at the time. Only you can see the 32 parts of body. But side are different. Mm. Real 32 parts of body you can see. Mm. Ya, jadi Mm. setelah memperoleh jana, maka Mm. batin juga akan menjadi cemerlang, akan menjadi cerah. Mm. Dari cahaya kebijaksanaan yang diperoleh ini, maka seorang yogi itu bisa juga memperhatikan, bisa juga kelihatan gitu makhluk-makhluk lain. Jadi ketika memperhatikan makhluk-makhluk ini, yogi juga sepantasnya memperhatikan 32 bagian tubuhnya. Jadi walau makhluk apapun yang kelihatan dalam cahaya kebijaksanaan ini nggak perlu dibeda-bedakan ini laki-laki atau perempuan atau saya atau samanya gitu ya. Jadi cukup perhatikan 32 bagian tubuhnya ya. Kadang-kadang 32 bagian tubuh ini kan yang asli gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya yang kelihatan itu adalah 32 bagian tubuhnya sama merah atau menendang, mungkin itu ukurannya lebih kecil gitu ya, jadi kayak tulangnya lebih kecil gitu ya dan sebagainya. Tapi kalau yang dilihat itu mungkin yogi yang badannya lebih besar, maka kemungkinan tulangnya juga lebih tebal gitu ya. Jadi benar-benar ukurannya berbeda gitu. Karena yang dilihat itu adalah yang asli gitu. Tapi kita nggak perlu bedakan ini punya mana Ramananda atau siapa gitu. So Sariputta and Moggallana also before a day, they are friends, Sariputta and Moggallana. No, they also go as watching a variety show, dancing. At that time they saw all are skeleton like that. Skeleton are dancing like that. Each other dancing. At that time they are very surprised. Why we are seeing like that? So they have a lot of the samvega like that. So they are all day because this. Now they have concentration at the time they have. Not like me. They don't need to develop concentration. They can see everybody are skeleton like that. Dancing, all those skeleton are dancing. And then they have such kind of the samvega right to a day like that. No? Mm. You see now, we all listening all skeleton now. All are skeleton now. All listener, all bhikkhu are all skeleton now. Mm. Mm. Ya, jadi Mm. Bante Sariputta dan Bante Moggallana itu dulunya merupakan sahabat baik ya. Jadi sebelum mereka menjadi bhikkhu pun mereka sudah menjadi teman baik ya, sering pergi bareng gitu kan. Jadi suatu ketika saat calon Bante Moggallana dan calon Bante Sariputta, mereka menonton pertunjukan gitu kan. Jadi mereka menonton berbagai pertunjukan, tari-tarian, ya, acara dan sebagainya yang mewah-mewah gitu ya. Nah, tapi ketika mereka menonton pertunjukan itu, mereka kaget gitu, karena yang mereka lihat itu adalah kumpulan tulang belulang yang sedang menari, ya tulang belulang yang sedang membuat atraksi gitu ya. Jadi ketika satu kumpulan pertunjukan itu kelihatannya cuma tulang belulang aja semuanya, maka mereka pun kaget gitu. Mereka pun merasa kayak kok nggak ada menariknya gitu ya. Demikian pun mereka kemudian jadinya pengen melepaskan kehidupan dunia gara-gara itu ya. Jadi kata saya di sini calon Bante Sariputta dan calon Bante Moggallana itu
mereka di kehidupan sehari-hari itu punya konsentrasi yang cukup gitu. Makanya mereka bisa melihat semuanya itu hanyalah ya tulang belakang saja gitu ya. Jadi walaupun tanpa mereka perlu duduk meditasi misalnya, jadi hanya di kehidupan sehari-hari. So therefore, Sariputta Moggallana, they are not married. No, they are single. No, they are ordained quickly. No, they are not married. Married people are okay. Okay. Buddha say, no jealous. Jadi makanya Bante Sariputta dan Bante Moggallana ketika jadi umat awam pun mereka nggak nikah gitu ya, karena mereka punya kebiasaan yang cukup gitu. Karena orang yang menikah adalah bukan saya bilang ya, saya Buddha yang bilang. But there is one exception like Venerable Makasapa. Makasapa, even though marriage, because the order by parents, no, such kind of exception also has, no. Even though he doesn't want to marry, but because the parents, no, at the time he has to marry, but not stay together with the wife, even though marriage, no. Ya, jadi kadang ada pengecualian seperti Bante Mahikasapa ketika menjadi umat awam, beliau menikah itu, beliau menikah. Tapi pernikahannya itu pun juga bukan atas keinginan sendiri, itu karena keinginan dari orang tua, jadi paksaan dari kedua belah pihak itu. Mereka pengen calon Bante Mahikasapa itu menikah. Nah, walaupun mereka menikah, mereka ketika sehari-hari itu mereka nggak berhubungan, jadi maksudnya terpisah terus. So if you have a strong life, you can extend not only this rule, you can extend slowly until the dining hall, no, in the forest near dining hall, the kura, the tortoise, or you try the 32 parts of body, no. Sometimes you can see the monkey, munyin, or munyin also 32 parts of body, no. Kura also 32 parts of body. Every living being lah. Sometimes chicken you want to eat, and then I try 32 parts of body also. Yeah. Modesty. Asuba. Jadi ya dengan cahaya kebiasaan itu juga bisa diperluas gitu ya. Jadi misalkan meditasi di sini tapi bisa melihat seisi dining hall gitu ya. Atau Anda bisa arahkan ke kura-kura gitu ya. Anda bisa lihat 32 bagian tubuh dari kura-kura gitu. Atau Anda lihat 32 bagian tubuhnya monyet gitu. Kalau kadang-kadang sebelum makan ayam, Anda coba kopi dulu 32 bagian tubuh ayam gitu. Ini membicikan. Yeah, he also many fish bomb, many fish. Fish also 32 parts of body. Ikan juga termasuk di sini, banyak ikan ya. Anda juga bisa lihat tuh 32 bagian tubuhnya ikan ya. So therefore this 32 parts of body is called Savinyadaka Asubha, no? With the consciousness. Jadi 32 bagian tubuh ini yang disebut sebagai Savinyadaka Asubha. Jadi objek menjijikan ya, yang masih disertai kesadaran atau kehidupan. Another is Avinyadaka Asubha, dead body. Dead body, Asubha. Avinyadaka, tanpa kesadaran yang tubuh yang sudah meninggal. So how to develop this Avinyadaka Asubha, dead body? To meditate fullness meditation on the corpse, dead body, please develop, visualize the fullness corpse or your old self that you remember seeing before. Bagaimana cara mengembangkan meditasi kemerdekaan terhadap yang sudah mati,
Jadi untuk bermeditasi, kemendidikan terhadap mayat, maka pertama bayangkan mayat yang paling buruk yang pernah Anda lihat ya, yang sejenis kelamin yang Anda yang pernah Anda perhatikan. So please see the dead body goes easily as it was when you really saw it in the past. No? Jadi lihatlah mayat tersebut sebagaimana Anda benar-benar memperhatikannya di masa lalu, di sebelumnya. When it is clear, made it appear as realistic as possible. No? Jadi ketika kelihatan jelas, maka Anda coba buat mayat itu semenjijikan mungkin. So this state called Oganimita. No? Oganimita. Oganimita is the same like you already saw in the past. No? At the time, this dead body appear in your mind. Now, this is called Oganimita. No? Learning sign or taking up sign. No? Nimitta. Jadi kalian ini ya, ketika Anda bisa berkonsentrasi pada mayat seperti ketika Anda melihatnya sebelumnya, ya, maka ini disebut sebagai ugahan nimitta. Yeah, that's the beginning of Uganimita. No? Very, very beginning of Uganimita. Permulaan dari pertanda konsentrasi pembelajaran atau ugahan nimitta ya. So concentrate on it and note it is repase. So fullness, asubha, repaseness are the same meaning, no? Particular asubha, no? Ya, jadi di sini fokuslah dan catat itu sebagai menjijikan gitu, atau disebut sebagai partikular ya. Atau bisa juga dengan asuba. Jadi partikular dan asuba itu sama. Concentrate on the object or the representative or the dead body corpse until the taking a sign Uganimita. No? So Uganimita, Sriya Uganimita is the same, no? If you open eye, you see, and close eye, there's the same. This is called Uganimita. No? Jadi fokuslah pada objek menjijikan tadi ya, pada mayat itu sampai mayatnya menjadi pertanda pembelajaran gitu ya, atau unggahan minta. Jadi unggahan minta ini adalah ketika dulu Anda melihat mayat ini ya, keadaannya adalah sama ketika Anda sekarang tutup mata dan mengingat kembali mayat tersebut. So this Uganimita is the say you saw, therefore ugly, dreadful, and fattening sight. No? Ugly. Asubha, dead body are ugly, right? In the same way, you also, this Uganimita also appear like ugly, dreadful, and fattening. Jadi ketika Anda melihat gambaran tersebut ya, kan ketika unggahan minta ini sama saat Anda melihatnya dulu gitu kan. Jadi maka mayat ini akan terlihat jelek ya, mengerikan ya, dan menakutkan gitu. Concentrate, continue this Uganimita. At the time, Uganimita became Padipaganimita, counterpart sign. At the time, this Padipaganimita is not ugly, no? Beautiful at the time. No, this was wonderful, no? Padipaganimita at the time, this dead body became beautiful. Like a man with a big lamps lying down after having eaten his food. No? Therefore, this dead body, we should choose a same set, not different set. If you choose different set, at the time, like Bhikkhu choose one lady, this lady became beautiful, like that. Because the bhavana sanya. No? Nah, jadi ketika unggahan ini kan terlihatnya menjijikan, yang terlihatnya jelek, itu mengerikan, ya. Tapi ketika sampai di tahapan Pati Nita, gambaran yang tadi berubah menjadi cantik, berubah menjadi indah. Ya, jadi seperti seorang yang
berbadan berisi gitu ya, badannya berisi yang sedang duduk ya setelah makan makanannya gitu. Jadi walaupun tadi mayatnya kelihatannya jelek ya, tapi ketika jadi Patipagali kita malah mayatnya ini jadi bentuk yang indah gitu. Makanya di sini perlu memilih mayat yang jenis kelaminnya sama ya. Kalau enggak nanti mayatnya jadi cantik. Seperti kalau misalnya biku, kalau biku memilih mayat yang lawan jenis mayat perempuan, maka nanti pati bagian nikahnya jadi perempuan cantik. So therefore, this avinyanaga asubha, dead body asubha is a not your dead body, no other dead body, and also the same sex. No? This is important. No, the same sex. No. Ya, makanya mayat ini pertama adalah mayat yang bukan punya Anda, jadi mayat orang lain yang pernah Anda lihat. Yang kedua adalah mayat yang sejenis kelamin ya, jadi dua syarat. So this asubha can attain jhana, first jhana, no, first jhana, cannot get second jhana, first jhana only, no, because we need vitaka vichara always. Without vitaka vichara, not possible the asubha bhavana. No. Jadi dengan mengembangkan asubha bhawana yang ini, seorang meditator bisa mencapai tingkatan jana pertama gitu ya. Kenapa jana pertama aja? Karena dia tak bisa lewat gitu. Dia masih tetap memerlukan vitaka untuk mengamati objek asubha ini. So therefore, two kind of asubha you know now. One is a 32 parts of body. This guy sa vinyanaka. Sa meaning that you are consciousness. No? Another avinyanaka. Avinyanaka no consciousness that body. No? Maka dari itu objek yang menjijikan ini ada dua jenis, yaitu yang pertama objek yang sawinyanaka atau disertai kesadarannya. Yang kedua adalah awinyanaka, tanpa kesadaran. Everybody chant the 32 parts of body now. Jadi semuanya coba hafalkan 32 bagian tubuh. Kisa, loma, nakha, danda, tejo, masa, ati, me, wekan, kadaya, yakana, kiloma, piyaga, apasa, ada, guna, kalisa, mata, luka, Veda, Sema, Ovo, Nohida, Se, Medo, Asu, Wasa, Kelo, Sanganika, Lesika, Modan. How many? 32 parts, no? This is 20, another is at 12, altogether 32. No? Jadi totalnya ada 32. Lagi 20, di sini ada 12. So easily can see in the picture, this is all 32 parts of body. Oh. Jadi mudah untuk dilihat di gambar ini. Ini adalah gambaran dari 32 bagian tubuh. Yeah, you can see yourself, your body, no? Yang bisa lihat ke dalam tubuh sendiri ya. So according to the Khuddha Sikha, to practice now the 32 parts of body, at the time you can pay the color, shape, no, place upper or lower part body. No, you have to define, differentiate. No, your head hair is a which color, which shape, no, which place this head hair arise. No, upper part or lower part body. You have to differentiate that. Head hair is not the lower body. Head hair is the upper body. No, top of the head only. No, like that. Have to define. After define, you have to pay attention like that. No? Nah, jadi berdasarkan Khuddha Sikha, maka untuk melatih 32 bagian tubuh ini, ya Anda perlu membedakan. Jadi bagian tubuh yang Anda perhatikan itu warnanya apa, bentuknya gimana,
letaknya itu di atas atau di bawah tubuh gitu ya. Jadi kalau contohnya kalau Anda mau perhatikan rambut kepala itu kan warnanya coklat atau hitam gitu ya. Dan bentuknya beruntai-untai. Letaknya itu rambut kepala nggak ada di bawah tubuh gitu ya. Pasti di atas tubuh, pasti di kepala. Like heart also like that. You are heart. Heart is a heart is a beside is a lunch like that. Now between two lunch, heart also has like that. Have to define, no? And the heart also of your upper body, not lower body. No. The heart also like red color like that. You have to define. No? Ini kalau Anda memperhatikan serangan jantung, ternyata harus bisa bedakan bahwa jantung itu di mana letaknya. Oh, di antara dua paru-paru gitu ya. Kemudian letaknya itu di bagian atas tubuh. Ya, kemudian itu adanya ada warnanya warna merah gitu. So therefore, this 32% body, the medical student, they are more expert. Anatomy, they are one that they are lecture like that. No, they know the body, 32% body like that. They have to study thoroughly. No, they are medical student, right? Jadi 32 bagian tubuh sebenarnya lebih lebih mudah bagi mereka yang sekolah kedokteran gitu ya. Karena kan kalau kedokteran itu mereka mesti mempelajari bagian-bagian tubuh gitu. Mereka harus memperhatikan dengan seksama bagian tubuh ini di mana letaknya dan ya sebagainya gitu ya. Makanya bagian sekolah kedokteran itu 32 bagian tubuh lebih gampang. So having defined only how to study this meditation. Kidney is not near the head. Kidney is here. Right? No, no. The kidney is like that in the middle of the body, like that, not near the head. Some people don't know kidney is where. No, have to study like that. So Buddha's teaching are very detailed, right? Jadi memang harus dibedakan dulu ya, baru bisa melatih 32 bagian tubuh. Jadi Anda jangan berpikir bahwa ginjal itu letaknya di kepala. Gitu. Kemudian setelah Anda tahu di mana letak-letak organ ini, baru Anda bisa sudah didefinisikan baru Anda bisa 32 bagian. So after define, you have to pay the particular, no? Particular, no? Like that, no? So kesa loma nakadanta dajo like that, no? According to series, no? Not too quick, not too slow, no? Have to recite fast. After reciting, you can see under the light this all organ, no? That two parts of body, no? Jadi setelah Anda tahu ya, setelah udah bisa dibedakan mana bagian 32 ini, baru Anda bisa menemukan kemenjijikan dari 32 bagian tubuh ini. Jadi Anda bisa memperhatikan bagian-bagian tubuh ini dengan cahaya kebijaksanaan yang sudah Anda kembangkan. Later, you no need to recite. No, directly you can see all 32 parts of body one view only. No need to see one by one. Jadi pertama-tama Anda perlu melafalkannya dan mengamatinya, nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lambat. Gitu. Nantinya Anda nggak perlu lafalkan lagi. Jadi secara singkat ya, sekali lihat Anda udah bisa langsung melihat video bagian tubuh tanpa perlu melafalkannya satu persatu. So first see one by one like that. Later you can see like the whole body like that. You can see one view like that, the whole body. Kidney although you can see, heart although you can see, lungs although you can see, right? That's brain although you can see like that. No? Trying to see like that with a one view. Jadi coba ya, nanti dalam satu kali lihat Anda juga udah bisa melihat semua bagian-bagian tubuh ini dan langsung bisa lihat oh hati ada di mana, ginjal itu di mana gitu ya, otak juga kelihatan gitu ya. Jadi nggak bisa coba. Yeah. After that, you have to pay reposit by way of kala.
condition, shape, smell, place like that. No. So there are many ways of represent nature like that. Color also represent color like that. No. Condition, condition represent condition. Shape also represent shape. No. All 32 parts of body are not beautiful. No. No. All 32 parts of body are they are installed together and then become the beautiful lady like that. You can split one by one, they all ugly like that. Mm. Mm. Jadi kemudian Anda bisa menurunkan kebijikannya itu dengan cara menurunkan warnanya, keadaannya, bentuknya, baunya, letaknya gitu. Jadi sebenarnya 32 molekul ini semuanya kan menjijikan gitu kan. Semuanya bentuknya juga menjijikan gitu ya, keadaannya dan sebagainya. Ya. Jadi bentuk-bentuk yang menjijikan ini ketika mereka dipasang dengan sempurna gitu ya, dipasang dengan lengkap, barulah itu yang membentuk seorang wanita cantik. Tapi setelah Anda pisah-pisahkan 32 bagian tubuhnya ini, ya, maka nggak ada cantiknya lagi. Like movie motor car also like that. You separate, no, the one part motor car. Wheel also you remove, no. Car steering also you remove, engine also you remove. The light also you remove, no. The seat also you remove. After that, where is a car? Cannot find a car. You already separate like that, no. But you can install again all part together. At the time, car become again. You can call this a car. In the same way, our body also like that. No, if split each other, we have no sale, no bhikkhu. We cannot call like that. But according to the karma carpenter, karma install again all parts of body. So karma carpenter is a skillful. They can be installed beautiful appearance. No, some carpenter are not skillful. At that time appear ugly shape. No, like that. Yeah, karma at that time, karma important. Jadi ketika misalkan sebuah mobil ya, kalau mobil ini Anda copotkan bannya, Anda copot lampunya, kemudian tempat tidur, mesin, semuanya dibongkar, kerangka-kerangkanya, baut-bautnya, semuanya, maka ketika semuanya tergeletak gitu, ya, maka Anda nggak bisa lagi melihat mobil itu yang mana, ya. Semua hanya spare part aja. Tapi ketika spare part ini Anda pasang lagi satu sama lain gitu ya. No, spare part, no part of body. Spare part another. We have no spare part. Car is many parts, right? Spare part means another spare part. Yana has no spare part, right? No another heart. Yana is only one heart only. Another heart is called spare part. Spare part and part are different. Spare means that we have another one. Spare wheel. Spare spare wheel is sure. Every car has spare wheel. No? And also the some spare engine. No? Some spare lighting like that. Some spare battery. Spare meaning that it's for one called spare. No? We have no spare. Sorry, we have no spare. Have to buy in India. If we change to transplant the kidney, we have to buy the spare. Like that. Really, we have no spare now. Okay. In the duty parlor, go duty parlor, and then you can get the artificial one. Spare one. Okay. Jadi resep bukan spare ya. Karena spare itu artinya cadangan. Kita nggak ada suku cadangnya gitu. Tangan yang nggak ada tangan tambahan gitu. Jadi di sini banyak komponen-komponennya lah gitu ya. Jadi ketika komponennya bisa tekan lagi, barulah bisa dibentuk mobil gitu ya. Maka sama halnya yang misalkan buku atau sama merah gitu, ketika 32 bagian tubuh ini semua yang dicopot, ya, dilepas, ditebarkan gitu ya,
maka nggak bisa lagi kelihatan gitu biku itu yang mana sama merah itu yang mana gitu. Semuanya hanya bagian-bagian rongsokan tubuh saja gitu ya. Nah, dan hanya ketika disatukan barulah bisa dibentuk seorang biku. Dan di sini siapa yang menyatukannya itu? Yang menyatukannya itu adalah arsitek yang bernama Kama. Jadi kalau arsiteknya ini seorang arsitek yang handal, maka dia bisa membuat memasangnya kembali menjadi bentuk yang cantik, bentuk yang tampan, gitu ya, bentuk yang bagus. Ya. Tapi kalau arsitek yang nggak lihai, ya maka bentuknya juga jelek, gitu kan. Nah, makanya di sini kalau seorang yang punya karma baik, maka dia juga akan memiliki fisik yang indah, gitu kelihatannya. Jadi di sini karma juga penting. Dan di sisi lain tadi yang tidak ada cadangan itu kan, ya, yang disebut cadangan itu kalau misalkan uh, setelah satu bagian itu rusak, kemudian kita bisa pasang lagi dengan bagian yang lain yang sama, itu namanya spare part. Jadi kadang-kala kadang-kala kita ada spare part gitu ya, tapi harus dibeli, misalkan ginjal tambahan ya, atau rambut palsu gitu ya. So try to get a vipassana possession. No, this is important. Sometimes some people call are not vipassana like that. Therefore, some child they want to eat their physique also. Their physique are like yellow color. They like to eat chocolate. So therefore, sometimes color not vipassana at the time. Try the smell like that. Smell may be vipassana at the time, like that. Right? Like that. Buddha very detailed. Buddha instruction. Have to try to get the vipassana possession. Color is not vipassana. Try the smell also like that. Cosmo or not? Like that. Hey, Udamananda, your physique cosmo or not? Pupnya harus. Jadi di sini yang penting itu adalah kita bisa merenungkan kebenciannya gitu ya. Kadang-kala dengan memperhatikan warna aja seseorang nggak jijik. Misalnya ada mungkin anak kecil, dia lihat kotoran itu kan warnanya coklat, jadi kira itu coklat dimakan. Makanya udah bilang ya, kalau dari warna nggak menjijikan, nah lihatlah kondisinya atau bentuknya atau baunya. Nah coba kotoran ada bagikan baunya, apakah semerbak atau busuk. Yeah. Ya Buddha itu detail gitu mengajarkan. Yeah. Sunshine, they also play they play because they not vipassana like that. So anyway, try that to get vipassana in the 32 parts of body, no? And also the dead body also try the asubhasana. At that time you can get first jhana. Jadi mungkin anak kecil itu mereka nggak ngerti ya, dari warna, dari bentuk mereka nggak merasa benci gitu, makanya kadang pahitnya juga dimain-mainkan. Jadi maksudnya di sini adalah cobalah Anda untuk kembangkan rasa pendidikan itu yang memperbaiki bagian tubuh ya, dengan merenungkan sifat dasar yang mencicikannya. So therefore in Khuddha Sikha, they compose this one stanza both Avinyataka, Savinyataka and Avinyataka together. Hona Asaya Santana Gando Kasehi Bhavana Patikulati Kotase Udumata Divotusu Ketwa Asubhaka Pota Bhavana Subhan. Like that, no? Jadi cobalah untuk mengembangkan menjijikan ini ya, kepada baik itu fisik jasmani yang disertai kesadaran maupun yang sudah tidak ada kesadaran. Jadi sesuai dengan yang dianjurkan dalam Buddha Sikha ini, ya, maka dia juga bisa memperhatikan aspek-aspek pendidikannya baik melalui warnanya, kondisinya, bau, bentuknya, baunya maupun letaknya gitu ya. Jadi coba
kembangkan rasa kecintaan terhadap bagian-bagian tubuh ini ya dalam meditasi asuba. Okay, may you all successfully develop Asubha Bhavana, attain Nibbana quickly. Semoga Anda sukses dalam berlatih meditasi kebajikan bisa secara berhasil. Okay, we also send in metta again to the Chennai. Chennai. Okay, send metta. Kita mau berikan bakti kepada Chennai. Chennai. Yeah. Chennai. Sharon.